چونکہ عشق مصطفیٰ کا موضوع چل رہا تھا تو وہی اس موضوع کو ہم سیدنا صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل کائنات میں ہستی ہے سیدنا صدیق اکبر، وہ عشق مصطفیٰ کا جو پہلو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ تاجدار صداقت میں کیسے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عقیل بن ابی طالب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا، جوانی بھی دہلیز پہ قدم رکھا تو نبی کا کلمہ پڑھا۔ مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں حضرت عقیل، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت پیار فرمایا کرتے تھے اور یہ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ادھر گزرا، آپ کو پتا ہے اس گھرانے کے ساتھ کملی والے آقا کو پیار کتنا ہے، تو ساتھ ساتھ رہتے تو ان سے بڑا پیار ہے، اور بلکہ اس کو کہتے کہ بھائی عقیل کہ تیرے کلمہ پڑھنے کی نا مجھے ڈبل خوشی ہے۔ آقا وہ کیسے؟ آقا وہ کہا ایک تو میرا صحابی بن گیا ہے، ایک تو میرا صحابی بن گیا، دوسرا تو میرا بھائی ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو مجھے تیری ڈبل خوشی ہوئی۔ اچھا قریب قریب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم کی نا ذاتی خدمات میں بڑی انوالومنٹ تھی آپ کی، کہ آپ نے گھوڑے کی تیاری کرنی تو سیدنا صدیق اکبر نے کرنی، بات میں سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اچھا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد مبارک ہے تو بات چیت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فلاں کام ہے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ تو بڑے ذاتی معاملات جو ہیں، آپ کو پتا دوست احباب بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ گھر کی باتیں بندہ جو ہے نا وہ کسی یار سے کرتا ہے، ہر ایک یار سے گھر کی باتیں نہیں۔ یہ یار غار ایسا یار ہے کہ آمنہ کا لال گھر کی باتیں بھی اس ہستی سے شیئر کرتا تھا۔ یہ آپ ان کا تعلق اور ان کے ایسوسیشن آپ خود ہی چیک کر لیں، بات سمجھ آ رہی؟ اچھا یہ آگے اب یہ بھی بڑے قریب تھے، تو انہوں نے جب قریب آئے آقا کا پیار بھی پایا تو نوٹس کیا حضرت عقیل نے کہ یہ بندہ بڑا آگے آگے ہوتا ہے، یہ بندہ بڑا آگے آگے ہوتا ہے۔ اب وہ محبت کی نا دوڑ لگ گئی، محبت کی کیا ہو گئی؟ دوڑ لگ گئی۔ تو محبت کی دوڑ اچھی ہوتی ہے، اے دوڑ چنگی ہے، ایک دوڑ چنگی، محبت کی دوڑ لگ گئی نا بھائی، اے اگے میں کم ہونا۔ حضرت عقیل نے کیا کہ میرا دل کرے کہ میں اے جڑا کام کرے میں کرا، ایک ہی ہویا مثلا کہ سیدنا صدیق اکبر اگر گھوڑا تیار کرنے لگے اے بھج کے حضرت عقیل کے چھڈو میں تیار کرنا، یعنی کہ سمجھو کہ محبت دی جنگ ہی شروع ہو گئی، تے حضرت میں چپ کر کے پرے ہو جانا۔ ایک دن کی ہوا کہ جمعے کا دن ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جمعہ والے دن وہ مسجد میں صفائی کیا کرتے تھے، صفائی کر کے پہلی صف چ بہ جاندے سن تاکہ آمنہ دے لال دا خطبہ میں کول ہو کے سنا۔ یہ ان کی عادت شریفہ تھی۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھو اس میں بڑا مزہ آنا آگے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صفائی کر کے جمعے والا دن ہے تو پہلی صف میں بیٹھ گئے، پہلی اور پتہ لگا کہ پہلی صف جو ثواب تو جڑا لبدا ہی لبدا ہے۔ سب تو بڑی گل ہے کہ تاجدار صداقت کی یہ سنت ہے کہ جمعے والے دن پہلی صف میں بیٹھا جائے۔ سبحان اللہ اچھی کرو، پچھلے ہو، اگلی صف لب بھی جائے گی تو شکر کرو صف لب گئی، لوگوں کو صفا بھی نہیں لبدیاں۔ میں نے کئی بندے ملے جی ٹوٹیاں تے جمعہ پڑھ کے ٹر گیا، میں کہا بس ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک تعالی ٹوٹی تے قبول کرے، کئیاں دا تے نلکے تے بھی نہیں کردا۔ گل تے قبولیت دی توجہ ہے تہاڈی، صف اول میں بیٹھنا تاجدار صداقت کی سنت۔ اچھا بیٹھے حضرت عقیل نے کہا، حضرت عقیل جڑے انہاں کے اگے بیٹھ گئے آئے نا، انہوں نے کہا کہ آپ اٹھیں۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، اٹھ کے نا جی آئے پیچھے چلے جاؤ۔ کی کیا؟ پیچھے چلے جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے چون نہ چنا، گل سمجھ آ رہی؟ پچھلی صف تے پھر ادوں پچھلی دے پھر ادوں 7ویں صف چ کھلو گے نا، ہاتھ جوڑ کے کھلو گے، ہاتھ چھوڑ کے کھلو گے۔ شہزادے جے اجازت ہوئے تے ایتھے بہ جا، تو خاندان رسول دا چشم و چراغ ہے، تو خاندان رسول دا چشم و چراغ ہے، ایتھے بہ جا جی، بہ جاؤ 7ویں تے بہ کے۔ مولا علی شیر خدا تک رہے نے، معاملہ کی ہو رہا ہے؟ جدو جمعہ ہو گیا نا، مولا علی شیر خدا بار گئے مصطفی چ حاضر ہوئے تے عرض کرنے لگے حضور اے عقیل نو تے سمجھاؤ ذرا،
ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਫ ਦੇ ਤੇ ਟੋਰ ਛੱਡਿਆ, 7ਵੀਂ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਲੀ, ਇਹ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਅੱਗੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ। ਕੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਥਰੂ ਆ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਦਾ ਕਾ ਬੀਵਾ ਅੰਮੀ ਯਾ ਰਸੂਲ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਦਰਦ। ਕਿਆ ਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਚੂ ਤੋਂ ਚੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਲੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਬੀ ਦੇ ਬੁਲਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਬੁਲਾਣੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਏ। ਖਾਤਬ ਹੋਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ, जरा जो बात का पतंगड़ बनाते हैं, जो राई का पहाड़ बनाते हैं, भावे तुहाडे यार सज्जने गल सुनाओ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਛੱਡ ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ अकील खानदान रसूल दा चश्मो चराग है, मैं खादम हाँ, ए खानदान है, मैं खादम हाँ, ए खानदान है। हजूर ने क्या पीछे टुर जा, मैं पीछे टुर गया। मैं क्या जे हजूर दे खानदान दा चश्मो चराग नू है पसंद है कि अबू बकर पीछे पवे ते अबू बकर भी इंदे ते राजी है। हाय हाय हाय, अबू बकर भी इंदे ते की है राजी, अबू बकर भी इंदे ते की है। तो सरकार मैं बह गया, सरकार मैं नौकर, मैं खादम, सरकार कोई मामला नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। सरकार ने जो गल सुनी ना अबू बकर पाक दी, हुण अकील नूं कहा अकील उरा तैनूं पता है कौन है? तैनूं पता है? हाय 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 हाय, तैनूं पता है? अच्छा किनूं नहीं सी पता है अबू बकर है हजूर दा यार है? किनूं नहीं सी पता? मैं जो तुहानूं पता पूछांगे अबू बकर कौन है तो तुसीं चार पांच गल्लां ते तुसीं भी दस ही दिओगे। हैं यार गार भी दसोगे, यार मजार भी दसोगे, रफीके सफर भी दसोगे, रफीके असर भी दसोगे, दुख सुख का साथी भी दसो, सारा कुछ ना। अकील चचे का बेटा है, क्या है पता तेनू ए कौन है? तवज्जो है, हुण खामोश। उन्होंने पता सी कि जेडे पुछ रहे ने कौन है, एक गोया नहीं पुछ रहे नाम की है तो कित्थे रहिंदा है। हाय हाय हाय, आमना दलाल कह रहे ए कौन है? अकील सुन, जब मक्का में मुझ पे मजालम ढाए जा रहे थे ना, लोग तलवारें लेकर मेरी तरफ लपकते थे, ये वाहिद उस तन्हाई में ये अबू बकर सिद्दीक था जो तलवार तान के दुश्मनों के सामने खड़े होकर ये ललकार के कहता था कि जिनने आना पहले अबू बकर ने कोल आए फिर मुस्तफा कोल जाए, पहले अबू बकर नूं ढाए फिर मुस्तफा कोल जाए। ए वाहिद बंदा ही पता। फिर तैनूं दसां ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਕੀਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਨਾਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। वाहिद चाचा जी बह जाओ, उथे ही बह जाओ। ए वाहिद ए अबू बकर जेड़ा जुल्म सह सह के शेबे अबी तालिब विच मेरे लिए गल्ला भी पहुंचांदा सी, मेरे लिए अनाज भी पहुंचांदा सी। गल को समझ आ रही है? ते सैयदना सिद्दीक सरकार मैं नौकर मैं खादम, सरकार मेरा कोई एहसान नहीं, मेरी कोई नहीं, अल्लाह व रसूलहू अमनु, बल्कि अल्लाह ते ओदे रसूल दा मेरे ते एहसान है, मेरा कोई एहसान नहीं। सरकार ने एक गल का कोई रिस्पॉन्स नहीं। तवज्जो है? अकील अकील सुन, आए हाय अकील, आए हाय गल्लां करदे करदे एक जुमला ऐसा कढ़िया ना सरकार ने कि जे तो तुहाडे च कोई रमक भी होई ना इश्क दी
ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੜਪ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੜਪੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੁਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, क्योंकि मैं आप ਜਦੋਂ ਦਾ पढ़िया मैं तड़पिया पिया। क्या सुन अकील, पता ही है कौन है कि जिसने मुझे माल दिया मैंने बेगाना समझ के तकसीम किया, क्योंकि मैनू पूछ सकता है कि मेरा माल कितने तकसीम किया है, जिदा भी माल तकसीम किया बेगाना समझ के कीता। ए अबू बकर है जिदा माल मैं जदों तकसीम किया अपना समझ के कीता। कमलियो, और जिस सिद्दीक़ अकबर दा माल हजूर अपना माल समझण, उस सिद्दीक़ अकबर दी जात दा की आलम होएगा। नहीं समझिया, नहीं तुसी समझदे, नहीं समझदे। साडे अपने बतेरे ने भाई, भरा अपना, भरा अपना, भैन अपनी है, यार अपना, पर ओदा माल अपना नहीं। क्या के तक भरा नूं कि तेरा माल मेरा माल है। तवज्जो है? नहीं, तुहाडी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। भरा अपना, मां जाए, प्यो एक के, कार एक के, फिजा एक के, हवा एक के, खून एक के, हड्डियां भी उसे खून दियां बनिया, गोश्त भी उसे खून दा बनया, सारा कज इको मिल के माल अपना अपना। वाह सिद्दीक़ अकबर तेरी अज़मत तो कुर्बान कि तेरे माल नबी अपना माल कवे, तेरे माल ते मेरी जान, मेरी औलाद, मेरे अमाल कुर्बान। तवज्जो है तो के कोई नहीं है? तवज्जो है? अपना समझ के। हाय 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 हाय, तुसी इस जुमले नूं समझो। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि तकरीर करन ते। जिन्ने भी माल दिता नबी ने कोल नहीं रखिया। तुसी हुण समझदे नहीं ना पे। ऐ नहीं कि इंदा माल समझ के अपने को रखिया, बगानियां दा रखांगे पुछा, नहीं नहीं, उन्हां दा भी तकसीम कीता, इंदा भी कीता। फर्क की है? वो बेगाना समझ के कीता। पुछ सकदा है जी तुहानूं दिता सी कित्थे कीता जे? सरकार ने फरमाया पूछ सकता है कि भाई कित्थे कीता है। अबू बकर दा माल जदों कीता ना अपना समझ के कीता। ए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ना, हाय 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 हाय। चलो मैं गल पूरी करा, फिर मैं तुहानूं दसना, मैं किते होर ही ना निकल जावां, गल मुकावां। अल्लाह, ये जदों गल हुई ना फिर क्या तुहानूं पता ये कौन है? फिर की तारफ ही नहीं हो रहा अबू बकर सिद्दीक़ दा। इको गल काफी नहीं सी कमली वाले आका दे मुंह मुबारक जो निकली? नहीं समझ आ रही? क्या अबू बकर, हाय हाय हाय, कहते ने क़यामत वाले दिन ना, कहते ने मेरे बड़े सारियां का बदला चुका दिया। उस मौके ते क्या है? तुम सुनिया ना कि सब का बदला चुका दिया, अबू बकर का बदला नहीं, रब चुकाएगा। केड़े मौके ते गया? जेड़ा मौका मैं तुहानूं सामने पेश किया है। क्या सोना कील, सब का बदला चुका दिता, अबू बकर का बदला मैं नहीं चुकाया। क़यामत वाले दिन रब ने जो जन्नतियां ने जन्नत च वड़ना है ना, तो मैं अबू बकर नूं बाहों फड़ना है। हाय हाय हाय, जन्नती यार मैं बाहों फड़ के ना सरकार, मैं रब की बारगाह च अर्ज करना, मौला। हाय हाय, गल को समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले आए हाय, पहले इन्हें कलमा पढ़न तो लैके गारे सौर तक, गारे सौर तो फतेह मक्का तक, फतेह मक्का तो लैके गज़वा बदर तक, गज़वा बदर तो लैके गज़वा ओहद तक, गज़वा ओहद तो लैके गज़वा अहज़ाब तक, हर गज़वे च इन्हें कमाल कीता है, इन्हें कमाल कीता है। मौला पहले बदला था फरमा, कमाल नहीं हो गई। साडी गुलामां दी सिफारिश होएगी, लेकिन इज्तमाही तौर पर छड़ दिया इनू बाहों फड़ के। पता लगा मैदान हशर च भी सरकार चाहते हैं लोगों को पता लग जाए सज्जन नाल ही है। वो तो किसी सज्जन ने काम नहीं आना। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, वो तो भरा भरा तो भजेगा दौड़ेगा, भाई अपनी अपनी दौड़ लगी है। तो यार किते काम आना है? सारे ताल्लुक कितने कबर दियां कंधां तक। मैं कितनी बार दसना तुहानूं, कबर दियां कंधां तक। ऐसा यार है कंधां दी नाल ही ने। तवज्जो है तुहाडी कि कोई नहीं है?